Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Taib. Nuwasilu darsana fi kitabi at-tasrif wa wasalna ila al-bab ats-tsani. Kita lanjutkan lagi pelajaran kitab at-tasrif. Kemarin kita sudah sampai bab yang kedua. Ala wazan fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu. Taib. Qabla an nuwasil fa min al-ahsan wal afdal nuraji' mimma darasna fil bab ats-tsani. Sebelum kita lanjutkan juga kita harusnya murajaah dulu bab yang kedua. Naqra jama'atan, kita baca bareng-bareng. Al-bab ats-tsani. Wahid itsnan tsalatsa. Tasriful usul. Wahid itsnan tsalatsa. Tasriful usul. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Baik, ikra ya Syekh. Tasriful usuli fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Darrasa Yufa'alu. darrasa Darrasa yudarrisu tadrisan mudarrisun mudarrasun mudarrasun darris tadris la tadris la tudarris la tudarris mudarrasun mudarrasun durrisa yudarrasun. Baik, tafadhal ba'dahu. Tasriful usul. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Naam. 'Allama Allama yu'allimu. majlis Ta'liman. Mu'al Mu'allim. guru mu'allimun Mu'allimun. Mu'allamun. Hmm. Allim. Allim. Hmm. La tu'allim. Mu'allamun. Allima yu'allam. Taib. Fadal tasriful usul. Tasriful usuli. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Mufa'alun fu'ila yufa'alu. Taib. Sahhala Sahala yusahhilu tahsilan. Tashilan. Musahhilun musahhalun sahil la tusahhil. Musahhalun suhila yusahhalu. Ba'dahu. Tasriful usuli fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Taib. Ya kabbara Kabbara yukabbiru takabbiru takabbiru takabbaru. Kalau malam takbiran Takbiran mukab mutakab enggak pakai tak mukabbirun Hmm. kabbir La tukabbir mukabbarun kubbiro yukabbaru. Naam, ba'dahu. Tasriful fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun
tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu Min kalimati saddaqa. saddaqa yusaddiqu tasdiqan musaddiqun musaddaqun saddiq la tusaddiq musaddaqun Suddiqa. suddiqa yusaddaqu Naam, ba'dahu. fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu Naam. Min kalimati karrama. Karrama yukarrimu. karrama yukarrimu takriman mukarramun Karrim. karrim la tukarrim mukarramun kurrima Kurrima yukarramu. Baik, masih ingat ya tadi kata-katanya masing-masing ya? Masih ingat ya? Baik. Nama masdar. Baik, tadrisan. Tasrifkan tadrisan. Tadrisani, tadrisuna. Say. Tadrisan, Tadrisaini, tadrisuna. Nah, Risatu. cuma tiga. Tadrisaini, tadrisatu. Naam. Lagi. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Tadrisan. Mufa'ilun, mudarrisun. Darrasun. Mudarrasun, mudarrasani, mudarrasuna. Mudarrasatun, mudarrasatani, mudarrasat. Baik, silakan Pak Imam. Fi'il mudhari. yu'allimu yu'allimani yu'allimuna tu'allimu tu'allimani yu'allimna tu'allimu tu'allimani tu'allimuna tu'allimina tu'allimani tu'allimna u'allimu nu'allimu. Baik. Fi'il amr. Alim alima alimu alimi alima alimna Zaman wal makan. muallimun muallamani muallani muallatun Ulang. muallamun muallamani muallamatun. Mumtaz. Baik. Fi'il madhi majhul. Sahala. Itu madi majhul. Suhila, suhilu, suhilat, suhilata, suhilna, suhilta, suhiltuma, suhiltum, suhilti, suhiltuma, suhiltunna, suhiltu, suhilna. Naam. Isim fa'il. Isim fa'il, fa'il. La. Isim fa'il itu Rabi. Yang keempat. mufa'ilun. Naam. Musahilun, musahilani, musahiluna, musahilatun, musahilatani, musahilatun. Baik. Fi'il nahi.
itu satu fa'il. La tu la tusahhil la tusahhil la tusahhil la tusahhila la tusahhilu la tusahhili la tusahhila la tusahhilna. Ba'dahu mudhari majhul. Mudhari kabbara Mudhari majhul. yufa'il yukabbiru yukabbiru yukabbirani La kata kabbara yukabbiru. Madhi ma'ruf, mudhari ma'ruf. oh my Ana urid mudhari majhul. Naam. yufa'il yukabbaru yukabbaruna yukabbar Karir yukabbaru. yukabbarani yukabbaruna tukabbaru tukabbarani tukabbarna yukabbarna tukabbaru tukabbarun. Yukabbaru yukabbarani yukabbaruna tukabbaru tukabbarani yukabbarna tukabbaru tukabbarani tukabbaruna tukabbirina Tukabbarina. tukabbarina tukabbarani tukabbarna ukbaru Enggak ukbaru. Ada tasydidnya di situ. ukabbaru nukabbar Tetap ukabbaru nukabbaru. Baik. Al-an madhi ma'ruf. madhi ma'ruf fa'ala kabbaro kabbaro kabbaru kabbarat kabbarata kabbarun kabbarna kabbarta kabbartuma kabbartum kabbarti kabbartuma kabbartunna kabbartu kabbarna. Antum dari kata ana juga lupa tadi. Antum sedekah tadi ya, Pak? Antum sedekah berarti. Baik. Masdar min karrama sedekah. tasdiqan tasdiqaini tasdiqatin. Baik. Isim maf'ul. Musaddaqun musaddaqani musaddaquna musaddaqatun musaddaqatani musaddaqatun. Fi'il nahi. La tusaddiq la tusaddiqo la tusaddiqu la tusaddiqi la tusaddiqo la tusaddiqna. Kemudian fi'il amr. Saddiq saddiqo saddiqu saddiqi saddiqo saddiqna. Ba'dahu min kalimati ana urid fi'il mudhari al-ma'ruf. Naam. Yukarrimu yukarrimun yukarrimani yukarrimna. Karir Yukarrimu yukarrimani yukarrimuna. Tukarrimu tukarrimani yukarrimna. Tukarrimu tukarrimani tukarrimuna. Tukarrimina tukarrimani tukarrimna. Ukarrimu. Nukarrimu. Baik. Mudhari majhul. Yukarramu Yukarramu.
Yukarramuna. Tukarramu. Tukarramu. Ukarramu. Nukarramu. Baik, kita murajaah saja hari ini, lumayan ya, sebanyak waktunya 15 menit, baru 15 menit. Baik. Di pelajaran shorof kita ada 2 inti ya, sebenarnya ada 3 juga. Yang pertama sulasi mujarrad, yang kedua sulasi mazid, yang ketiga rubai. Ada 2 juga ini, mujarrad, ini mazid. Tapi ini tadi sulasi ya, harusnya sulasi mujarrad, sulasi mazid sama kayak ini. Karena sulasi mujarrad ya, 3 huruf ya, misalkan kharaja. Sulasi mazidnya jadi akhraja atau takharraja. Ini maknanya beda nih. Kharaja, akhraja, takharraja. Kalau kharaja dia keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Kalau takharraja berusaha keluar. Makanya takharraja itu biasanya lulus. Artinya lulus. Kalau rubai itu seperti dahraja. Kemudian dia wazannya fa'lala. Kemudian kalau ini mazidnya lupa karena jarang banget dipakai gitu. Jarang banget ketemu dengan atau ini ifrong qo'a kayaknya. Ifrong qo'a. Sepertinya ini masuknya ke sini. Ifrong qo'a. Ya. Ini kan bukan in fa'ala, nanti bukan wazannya in fa'ala. Nah, di shorof kita pelajari yang paling banyak digunakan itu sulasi mujarrad, jelas. Sulasi mujarrad. Kemudian setelah sulasi mujarrad adalah sulasi mazid, yang mana sulasi mazid ini kebanyakan fiilnya atau kebanyakan kata-katanya itu berasal dari sulasi mujarrad yang memiliki tambahan. Contohnya seperti ghafara. Ghafara ada istaghfara. Kemudian jalasa, ada jalasa yujalisu, mujalisah. Kemudian dari kata kaburo ya. Kaburo, kalau ada kaburo itu ada 2. Ada kaburo sama kabiro. Kaburo dan kabiro. Makanya kalau doa istiftah dulu atau salah satunya kan ada ya. Kabiro walhamdulillahi katsira. Ada ya kalau nggak salah seperti itu. Kabiro. Baik. Cuman ada juga yang mengatakan kalau kabiro itu menjadi besar atau menjadi tua. Kalau kaburo baru menjadi besar. Kalau kabiro menjadi tua. Kalau kaburo menjadi besar atau membesar atau memang sudah besar gitu. Tapi ala kulli hal itu nanti permasalahan di logonya seperti itu. Nah, di sulasi mazid kita sudah pelajari 2 wazan ya. Kita sudah pelajari 2 wazan. Wazannya af'ala dan fa'ala ya. Harus disimpan ini. Disimpan. Yang pertama af'ala wazannya. Af'ala. Yang kedua wazannya
Ala. Nah, yang paling penting adalah fi'il mudhari tentu saja. Fi'il mudhari. Mudhari ini fi'il amarnya, fi'il madinya ya. Kemudian fi'il amar. Kemudian fa'il. Kemudian maf'ul. Kemudian sama ini masdar. Nah, misalkan wazan af'ala ya, kita ambil dari kata apa, misalkan tadi dari kata akhraja ya, fi'il mudhari'nya berarti jadinya yukhriju. Fi'il amrnya akhrij. Fa'ilnya mukhrijun. Maf'ulnya mukhrajun. Karena di sulasi mazid isim fa'il dan isim maf'ul tulisannya sama persis tulisannya. Yang membedakan harokat di huruf ainnya ya, ain fi'ilnya ya. Kalau ini berarti huruf ra-nya. Kalau fa'il mukhri, kalau maf'ul mukhra. Masdar ikhrajan. Nah, ini kalau antum familiar dengan istilah mukhrij, ini dalam tauhid itu ada mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang atau pelakunya dari millah itu agama. Ya kan, mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang atau pelakunya dari agama ketika melakukan kesyirikan. Ada itu. Sedangkan fa'ala, setelah Anda perhatikan banyak sekali dari kata kadzdzaba. Juz 30 itu banyak banget kadzdzaba. Fi'il mudhari'nya berarti apa? Yukadzibu. Nah, biasanya kayak gini nih. Nah, yukadzibu majhulnya yukadzabu kan? Fathah di atas. Jadi kan mudhari' ma'ruf. Biasanya kalau ditanya fi'il mudhari'nya apa? Berarti itu yang dimaksud adalah fi'il mudhari' ma'ruf. Ya. Kalau majhul itu penggunaannya enggak terlalu banyak ya, karena dia itu maknanya nanti pasif. Ya, pasif. Kalimat pasif. Artinya ya. Sehingga harus ada subjek dan objek, atau harus ada objek, atau fiil itu membutuhkan apa? Objek. Contohnya keluar itu tadi kharaja ya, kharaja, atau masuk dakhala. Kharaja dan dakhala secara umum itu tidak membutuhkan maf'ul ya, kecuali mungkin nanti dakhalal fasla gitu ya. Yang tidak butuh maf'ul itu seperti zahaba yadhhabu, zahaban, zahibun, madhhubun, idhhab, la tadhhab, madhhabun, midhhabun, zuhiba, yudhhabu. Artinya pergi. Muhammad pergi ke sekolah. Sekarang jadikan pasif. Muhammad dipergi ke sekolah, berarti nggak bisa ya. Maka kata zahaba, maldi dan mudhari' majhulnya nanti tidak digunakan. Bisa difahami? Itu nanti permasalahan di fi'il mudhari' majhul dan madhi majhul. Adapun di dua bab ini hampir semuanya, sepertinya semuanya gitu. Cuman Anda nggak bisa pastikan juga. Hampir semuanya, mungkin 95% lah. Kata-katanya itu pasti membutuhkan maf'ul. Karena apa? Ketika memasukkan wazan ini, kata tersebut ditambahkan mekan. Dan tidak semua fi'il, ini juga jadi catatan, tidak semua fi'il yang sudah kita pelajari di sulasi mujarrad bisa dimasukkan ke bab-bab ini. Tidak semuanya. Hanya saja sebagian besar bisa, sebagian besar bisa. Kayak fataha jadi aftaha, membukakan. Sekarang kita kalau bisa,
Ada nggak orang membukakan pintu? Ada ya? Bukakan pintunya. Hah? Membukakan pintu, membuat orang membukakan pintu. Atau mengunci. Mengunci itu nanti sudah jadi wazannya akfala nanti. Akfala yukfilu. Ada kalau nggak salah di situ contohnya. Coba tuh cek di bab yang pertama ada nggak akfala. Seingat anak ada. Akfala artinya mengunci, ya kan? Mengunci atau menggembok itu namanya akfala. Yang penting kalau zaman dulu kan gemboknya itu kan diginiin aja ya, diselot gitu ya. Kalau sekarang kan macam-macam, ada yang pakai password dan lain sebagainya. Nah, itu tetap dikatakan akfala. Wallahu a'lam. Baik. Nah, yukadzibu fa'ala kadzaba yakdzibu, bohong. Bohong. Kalau kadzaba yakdzibu artinya bohong. La takdzib. Janganlah kamu berbohong. Kalau kita bilang jangan membohongkan, maksudnya apa? Jangan mengingkari. Itu apa bahasa Arabnya? Kadzaba yukadzibu takdziban. Kalau sadaqa yasduku atau saduqa yasduku kalau tidak salah. Saduqa yasduku, bab yang ke-6 kalau tidak salah itu. Itu artinya apa? Jujur. Berbuat jujurlah atau yakinilah. Saddaqa yusaddiqu artinya meyakini. Ya. Saddaqa yusaddiqu artinya meyakini. Fi'il amarnya apa? Fa'il, berarti kadzib. Kadzib, mukadzibun. Mukadzabun. Masdarnya takdziban. Takdziban. Nah, kemudian fi'il isim fa'il dan maf'ul bedanya tadi cuman di kasroh dan fathah. Adapun masdar ini berbeda dari masdar di sulasi mujarrad ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau masdar di sulasi mujarrad itu wazannya tidak tertentu, tidak paten satu wazan saja. Tapi apa? Dia memiliki beberapa wazan, bahkan kita tidak mengetahui secara pasti kecuali dengan apa? Harus lihat ke kamus, ya, menghafalkan yang sudah ada, kemudian menanyakan langsung. Sedangkan ini sudah ada, jadi antum tidak perlu nanyakan lagi. Nanyanya dengan apa? Hafalan antum terhadap masdar tersebut. Selama antum tahu, hafal ya, tahu gitu jadinya. Kalau tadi kan enggak, antum tidak bisa masukkan ke dalam sebuah wazan. Kalau ini bisa. Maka semuanya wazannya if'alan sama taf'ilan ya. If'alan taf'ilan. Baik, ada pertanyaan? Baik, cukup? Udah berarti selesai. Kita merajah lagi berarti. Bab yang pertama ya. Silakan bab yang pertama. Antum pilih satu kata, setorkan bacaan dari awal sampai akhir. Silakan pilih salah satu kata. Kalau bisa nanti jangan sama katanya. Kita sekarang dari Pak Ari mulainya. Silakan antum pilih satu saja. Yang al-babul awal. Sulasi mazid ya. Sulasi mazid. Taib. Dari tasriful usul sampai mudhari majhul. Nah, tafadhal. La tukbir. Ukbiro.
yukbironi yukbiruna yukbironi Tukbiru. tukbironi yukbirna tukbironi tukbiruna tukbirina tukbironi tukbirna nukbiru tasriful masdar ikbarotin tasriful isim fa'il mukbironi mukbiruna mukbiratun mukbiratani mukbiratun tasriful maf'ul mukbarun mukbaroni mukbaruna mukbaratun mukbaratani mukbaratun fi'il amr akbiru akbiri akbiro akbirna la tukbiru la tukbiro la tukbiri la tukbirna tasriful zaman Ismu zaman wal makan. mukbarun Mukabbarun. Mukbarun sahih. Mukbaratun. Naam. Ukbirtuma ukbirtum ukbirti ukbirtuma ukbirtumna ukbirna tasriful mudhari yukbaroni yukbaruna tukbaroni yukbarna tukbaroni tukbaruna tukbarina tukbaroni tukbarna nukbaru Ba'dahu. Ahsana tasriful usul ahsana yuhsinu ihsana muhsinun muhsanun ahsin la tuhsin muhsanun muhsanun uhsina yuhsanu tasriful fi'il madhi al ma'ruf ahsana ahsana ahsanu ahsanat ahsanata Nah, berarti kalau kayak gitu kan ada dua huruf yang mirip ya. Jadi di tasdidkan. Nah, di tasdidkan. Jadi yang ahsan. Nah, jadi bukan ini ya. Ahsan. Nah, enggak gini. Karena orang Arab ketika ada dua huruf yang sama, yang pertama berharakat sukun, yang kedua berharakat terbuka atau fathah, kasrah dan dhammah, maka ini menjadi tasdid. Nunnya hilangkan satu. Nanti ya seperti itu. Terutama yang fi'il madhi ini ya. Dhamir hunna itu biasanya banyak seperti itu. Yang huruf terakhirnya nun. Seperti itu. Baik. Ahsana 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 ahsanat ahsanata ahsanna ahsanta ahsantuma ahsantum ahsanti ahsantuma ahsantunna ahsantu ahsanna tasriful fi'il mudhari al ma'ruf yuhsinu yuhsina yuhsinu yuhsinani yuhsinuna tuhsinu tuhsinani yuhsinna tuhsinu tuhsinani tuhsinuna tuhsinina tuhsinani tuhsinna tuhsinu nuhsinu tasriful masdari ihsanan ihsanaini ihsanatin tasrifus ismil fa'il muhsinun muhsinani muhsinuna muhsinatun muhsinatani muhsinatun tasrifus ismil maf'ul muhsanun muhsanani muhsanuna muhsanatun muhsanatani muhsanatun
tasrifu fi'lil amri. Ahsin, ahsin, ahsina, ahsinu, ahsini, ahsina, ahsinna. Tasriful fi'lin nahi. La tuhsin, la tuhsina, la tuhsinu, la tuhsini, la tuhsina, la tuhsinna. Tasrifu ismi zaman wal makan. Muhsanun, muhsanani, muhsanatun. Tasriful fi'lil madi al majhul. Uhsina, uhsina, uhsinu, uhsinat, uhsinata, uhsinna, uhsinat, uhsinta, uhsintuma, uhsintu, uhsinti, uhsintuma, uhsintunna, uhsintu, uhsinna. Tasriful fi'lil mudhari' al majhul. Yuhsanu, yuhsanani, yuhsanuna, tuhsanu, tuhsanani, yuhsahna, Yuhsanna. yuhsanna, tuhsanu, tuhsanani, tuhsanuna, tuhsanuna, tuhsanina, tuhsanani, tuhsanna, uhsanu, nuhsanu. Baik. Ba'dahu. Akrama. Hmm. Akrama yukrimu ikraman. Mukrimu mukrimun mukrimun mukramun. Akrim la tukrim. Mukramun mukramun. Ukrima yukramu. Tasriful fi'lil madhi al-ma'ruf. Akrama akrama akramu. Akramat akramata akramna. Akramta akramtuma akramtum. Akramti akramtuma akramtunna. Akramtu akramna. Tasriful fi'lil mudhari'il ma'ruf. Yukrimu yukrimani yukrimuna. Tukrimu tukrimani tukrimna yukrimna. Tukrimu tukrimani tukrimuna. Tukrimina tukrimani tukrimna. Ukrimu nukrimu. Tasriful masdari. Ikrama ikraman ikramaini ikramatin. Tasriful ismil fa'il. Mukrimun mukrimani mukrimuna. Mukrimatun mukrimatani mukrimatun. Tasriful ismil maf'ul. Mukramun mukramani mukramuna. Mukramatun mukramatani mukramatun. Tasriful fi'lil amri. Ukrim ukrima ukrimu ukrimi ukrima ukrimna. Tasriful fi'lin nahyi. La tukrim la tukrima la tukrimu la tukrimi la tukrima la tukrimna. Tasriful ismiz zamani wal makan. Mukramun mukramani mukramuna. Mukramatun. Tasriful fi'lil madhi al majhul. Ukrima ukrima ukrimu ukrimat ukrimata ukrimna. Ukrimta ukrimtuma ukrimtum. Ukrimti ukrimtuma ukrimtunna. Ukrimtu ukrimna. Tasriful fi'lil mudhari'il majhul. Yukramu yukramani yukramuna. Tukramu tukramani tukramna. Bisa terbang ya. Jadi itu aku bangsa terus. Dah di sini aja. Tasriful fi'lil mudhari'il majhul. Yukramu yukramani yukramuna. Tukramu tukramani tukramna. Tukramu tukramani tukramuna. Tukramina tukramani tukramna. Ukramu nukramu. Apa ada?
tasriful usuli aqada yuqidu iqadan muqidun muqadun aqid la tuqid muqadun muqadun uqida yuqadu tasriful fi'lil madi al ma'ruf aqada aqada aqadu aqadat aqadata aqadna aqatta aqattuma aqattum aqatti aqattuma aqattunna aqattu aqatna tasriful fi'lil mudhari al ma'ruf yuqadu yuqadani yuqaduna tuqadu tuqadani tuqid yuqid yuqidu yuqidani yuqiduna tuqidu tuqidani yuqidna tuqidu tuqidani tuqiduna tuqidina tuqidani tuqidna tuqidu nuqidu tasriful masdar iqadan iqadaini iqadatin tasrifus mil fa'il muqidun muqidani muqiduna muqidatun muqidatani muqidatun tasrifus mil maf'ul muqadun muqadani muqaduna muqadatun muqadatani muqadatun tasriful fi'lil amri aqid aqida aqidu aqidi aqida aqidna tasriful fi'lin nahyi la tuqid la tuqida la tuqidu la tuqidi la tuqida la tuqidna tasrifus min zamani wal makan muqadun muqadani muqadatun tasriful fi'lil madi al majhul uqida uqida uqidu uqidat uqidata uqidna uqidta uqidtuma uqidtum uqidti uqidtuma uqidtunna uqidtu uqidna tasriful fi'lil mudhari al majhul yuqadu yuqadani yuqaduna tuqadu tuqadani yuqadna tuqadu tuqadani tuqaduna tuqadina tuqadani tuqadna uqadu nuqadu. Baik, ba'dahu tasriful usuli aslama yuslimu islamu muslimun muslamun aslim la tuslim muslamun muslamun muslim betul, muslamun muslimu yuslima yuslamu yuslamu. Nah, tasriful fi'lil madi al ma'rufi aslama aslamu aslamat aslamata aslamna aslamta aslamtuma aslamtum aslamti aslamtuma aslamtunna aslamtu aslamna tasriful fi'lil mudhari al ma'rufi yuslimu yuslimani yuslimuna yuslimu tuslimu tuslimani yuslimna tuslimu tuslimani tuslimuna tuslimina tuslimani tuslimna uslimu nuslimu tasriful masdari islaman islamaini islamatin tasrifus milfa'ni muslimun muslimani muslimuna muslimatun muslimatani muslimatun tasrifus mil maf'uli muslamun muslamani muslimuna. Jadi kenapa jadi muslimuna? Isim maf'ul kan? Musla semuanya itu. Muslamun muslamani muslamuna muslamatun muslamatani muslamatun tasriful fi'lil amri
aslim, aslima, aslimu, aslimi, aslima, aslimna. Tasriful fi'lil nahi, la tuslim, la tuslima, la tuslimu, la tuslimi, la tuslima, la tuslimna. Tasrifus mil jamani wal makani, muslamun, muslamani, muslamatun. Tasriful fi'il madi al-ma'ruf al-madhul. Uslima, uslima, uslimu, uslimat, uslimata, uslimna. Uslimta, uslimtuma, uslimtum. Uslimti, uslimtuma, uslimtunna. Uslimtu, uslimna. Tasriful fi'lil mudhari al-madhuli. Yuslamu, yuslamani, yuslamuna. Tuslamu, tuslamani, yuslamna. Yuslamu, yuslaman. Tuslamu, tuslamani, tuslamuna. Lamina. Tuslamina, tuslamani, tuslamna. Uslamu, nuslamu. Baik. Tasriful usuli adkhala yudkhilu idkhalan mudkhilun mudkhulun adkhil la tudkhil mudkhulun mudkhulun udkhila yudkhulu. Tasriful fi'l madi al-ma'ruf adkhala adkhala adkhalu adkhalat adkhalata adkhalna adkhalta adkhaltuma adkhaltum adkhalti adkhaltuma adkhaltunna adkhaltu adkhalna. Tasriful fi'l mudhari' al-ma'ruf yudkhilu yudkhilani yudkhiluna tudkhilu tudkhilani yudkhilna tudkhilu tudkhilani tudkhiluna tudkhilina tudkhilani tudkhilna tudkhilu nudkhilu. Tasriful masdari idkhalan idkhalaini idkhalatin. Tasrifus ismil fa'il mudkhilun mudkhilani mudkhiluna mudkhilatun mudkhilatani mudkhilatun. Tasrifus ismil maf'uli mudkhalun mudkhalani mudkhaluna mudkhalatun mudkhalatani mudkhalatun. Tasriful fi'l amri adkhil adkhila adkhilu adkhili adkhila adkhilna. Tasriful fi'l nahyi la tudkhil la tudkhila la tudkhilu la tudkhili la tudkhila la tudkhilna. Tasrifus ismil zamani wal makani mudkhalun mudkhalani mudkhalatun. Tasriful fi'l madi al-madhuli udkhila udkhila udkhilu udkhilat udkhilata udkhilna udkhilta udkhiltuma udkhiltum udkhilti udkhiltuma udkhiltunna udkhiltu nudkhiltu udkhiltu udkhilna. Tasriful fi'l mudhari' al-majhuli yudkhalu yudkhalani yudkhaluna tudkhulu tudkhalani yudkhalna tudkhilu tudkhalu tudkhalani tudkhaluna tudkhalina tudkhalani tudkhilna tudkhalna udkhalna udkhalu nudkhalu. Udkhulu. Naam. Tapi ada pertanyaan ya, ikhwah? Fadhal. Kalau di masjid ini nggak ada semangat. Nggak ada. Nah, isim alatnya nggak ada. Itu saja. Urutannya sama persis dengan sulasi mujarrad. Yang membedakan dihilangkan apa? Isim alat. Isim alat itu kan kalau di sulasi mujarrad sebelum madi majhul ya. Berarti sebelum madi majhul di sini apa? Zaman wal makan. Tidak ada isim alat. Itu saja, sisanya sama. Cara mentasrifnya sama persis.
Makanya anak di awal sulasi mazid ini anak katakan, ketika antum sudah menghafal cara mentasrif sulasi mujarrad, maka itu akan sangat membantu antum, sehingga di sulasi mujarrad, di sulasi mazid yang ini yang kita pelajari sekarang, antum cuman dibebani untuk menghafal apa? Tasriful usul. Tasriful usul saja, ya. Sementara ini memang harus banyak berlatih, kemudian menentukan, sampai nanti akhirnya antum akan bisa menentukan secara langsung, oh ini wazannya bab ini, oh ini wazannya bab ini. Atau ketika tidak ada harokatnya persis, antum langsung oh kayaknya bab ini gitu, yakin, keyakinannya mungkin bisa 70%. Tapi kalau misalkan kalau kayak sekarang ini antum bingung, kalau misalkan anak tulis kayak tadi ya, misalkan ini tidak ada harokatnya aja, antum akan bingung nih. Bisa antum baca yakdzibu, yukzabu, yukadzibu, yukadzabu, gitu kan? Ada 4 di situ. Antum bingung nih bacanya apa nih? Antum akan bertanya, ini sulasi mujarrad atau sulasi mazid, Ustaz? Ya kan? Baik. Tapi nanti ketika antum sudah terbiasa dengan menerjemahkan, kemudian menentukan, kemudian setelah itu ada kalimatnya, konteksnya apa, antum pahami, oh ini yukadzibu nih dibacanya nih, bukan yakdzibu atau yukadzabu dan seterusnya, ya. Tentu saja itu nanti hal yang menurut ana cukup jauh target itu. Jadi kita harus pelan-pelan, sabar saja, ya. Syukur-syukur bisa dihafalkan dari awal sampai akhir, itu adalah bonus ya. Antum bisa sampai semuanya itu bonus. Tapi kalaupun tidak ya tidak masalah. Selama antum mengerti cara mentasrifnya itu sudah cukup sebetulnya. Silakan nanti praktekkan. Harus dipraktekkan. Hayatu, kalau dalam ada pepatah mengatakan hayatul lughatil arabiyyati bitatbiqiha. Hidupnya bahasa Arab itu dengan mempraktekannya. Sebetulnya bukan bahasa Arab saja ya. Semua bahasa, semua ilmu kalau tidak dipraktekkan ya akan hilang, akan terkikis sedikit demi sedikit. Sekarang Al-Fatihah kita hafal mungkin karena setiap hari dibaca. Coba hafalan-hafalan atau surat-surat yang mungkin jarang kita baca, mungkin akan lupa-lupa. Atau sekarang kita mempelajari suatu bab dalam bahasa dalam fikih atau mungkin dalam tauhid. Kalau kita nggak langsung cari materinya, cari contohnya, cari bentuk realnya gitu dalam kehidupan sehari-hari, atau tidak berusaha mencarinya, ya akan hilang ya insyaallah seperti itu. Sehingga Anda pikir sangat penting sekali mempraktekannya. Makanya perkataan dari statusnya Pak Fajar waktu itu, kita dikasih waktu dalam sehari semalam 1400 berapa? 40 ya. 1440 menit. Masa 10 menit tidak bisa baca Al-Quran? Kalimatnya seperti itu, ya kan? Masa dari 1440 menit kita nggak bisa baca Al-Quran? Hanya sekedar membaca Al-Quran. Bagaimana kita merenungi ayat-ayatnya? Salah satunya untuk baca tafsir, terjemahan, kemudian menelaah, ya kan? Coba dalam satu halaman ini, dalam pelajaran nahwu sama sorofnya apa yang selama ini Anda udah pahami? Antum Anda pengen men-challenge sendiri-sendiri, memberikan tantangan gitu kan, dalam satu halaman ini coba Anda pengen cari apa gitu kan, mubtada khobar, mufrad, mutsanna, maf'ul, isim majrur dan seterusnya gitu kan. Kemudian kasihkan ke Ana, minta dikoreksi, ahlan, Ana sangat menerima sekali insyaallah, sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi tak capek-capek, tidak bosan-bosan, Ana selalu mengingatkan harus dipraktekkan. Karena Ana pribadi bisa sampai pada momen seperti ini, salah satunya ketika ngafal dulu. Jadi satu halaman itu sebelum ngafalin Ana baca dulu gitu kan, pelan-pelan. Ini kenapa, dan gak langsung satu halaman, biasanya Ana hafalkan 5 baris atau 3 baris dulu. Itu diulik tuh, terjemahannya apa, dalam segi nahunya apa. Kebiasaannya seperti dulu. Makanya sekarang pun ketika Ana ngajar tahsin sampai hafal harokatnya gitu. Dan beberapa perubahan. Itu pun nanti ada sangkut pautnya ketika belajar bahasa Arabnya. Oh, ternyata di surat ini
ada harakat kayak gini, kayak misalkan lam yakunil. Kenapa jadi lam yakunil? Kan ada huruf lam. Lam itu kan mensukunkan fi'il mudhari. Harusnya lam yakun gitu kan. Kenapa jadi lam yakunil? Ternyata karena ketemu dengan alif lam. Ana cari lagi di tempat yang lain. Oh, ternyata memang benar. Kaidahnya kalau ada sukun atau lam ketemu fi'il mudhari'nya sukun, bertemu setelahnya alif lam jadi kasroh gitu kan. Selalu kayak gitu ya. Jadi di satu pelajaran mungkin kita bisa pahami, tapi juga terkadang kita juga harus sangkutkan dengan pelajaran yang lainnya seperti itu. Oke, pertanyaan yang lain? Kalau artinya muhtajun, artinya apa? Kalau nggak salah tadi, kalau muhtajun orang yang Mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkan berarti. Karena maf'ul itu kan objek yang seperti itu. Sesuatu yang dikeluarkan atau orang yang dikeluarkan. Ya tergantung nanti objeknya ini apa nih? Yang dikeluarkan ini apa? Barang kah? Hewan kah? Atau manusia? Ya tidak masalah. Dikeluarkan. Nah, kalau yang fi'il mudhari majzulnya sama, sedang dikeluarkan. Sedang dikeluarkan. Kan kadang-kadang kita juga suka ngomong kayak gitu kan. Mana ininya? Mana makanannya? Oh, lagi dibuat. Oh, lagi dimasak. Nah, itu kan berarti masih proses kan? Itu nanti gunakan fi'il mudhari. Baik. Cukup insyaallah. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita mungkin akan 2 pekan sekali baru nambah lah kalau kayak gini, sambil pelan-pelan saja. Nah, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.